कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। এবং মাতৃদেবী তাদের আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্য করে বাৎসরিক এই মহাভাগবতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ, বিভিন্ন স্থান থেকে আগত সুধী সজ্জন মণ্ডলী, বিশ্ব জননী অংশ সমত মমতাময় মাতৃবন্ধু সকলের চরণ করি সিন্ধু পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सर्वगिरि परमाराध्य गुरु महाराज दातुल चरण कमल तदुपरि जगत गुरु शिला प्रभुपादे दातुल चरण अनंत सदगुरुदेव गौर गगन उज्ज्वल भास्कर सदृश, যিনি এই গৌড়ীয় ধারাটিকে সুরক্ষিত রেখেছেন, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অতুল চরণ। আজকে কার্তিকচন্দ্র মহোদয় অঙ্গনে তিথিদেব মনমোহন এবং মাতৃদেবী তাদের আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্য করে বাৎসরিক এই মহাভাগবতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ, বিভিন্ন স্থান থেকে আগত সুধী সজ্জন মণ্ডলী, বিশ্ব জননী অংশ সমত মমতাময় মাতৃবন্ধু সকলের চরণ করি সিন্ধু পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण